mga katopak? Here we go again. Welcome to our vlog. Biyahe kami ha. Yan ha. Oo ha. Eh, pogi natin driver. What? Shout out. With shout out. Franz Valdo. Baka may kilala kayong single dyan. Nag-aarap daw siya ng single guys. Singdinig ko mukha mo. May papagawa ko sa'yo par challenge. Yeah, boy. Kailangan makompleto may 10 na ha. Huh? Una ha. Oo. Parang mahirap-hirap yan. Diba? Una, ha. Pangalawa, ha. Ah, yung ano ha. Oo. Tatlo, okay. Ha. Oh, ha. Aha. Ha, ha. Aha. Ha, 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 ha. Hirap ka mo. Diyan ba? Ulit. Oh, ha. Ha. Ha, ha. Aha. Ha, ha, ha. Aha. Aha. Ayok pa bilhin sa pala tao. Sige guys. Okay na. Thank you for watching. Goodbye.